Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay meron tayong ayusin guys na phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Vivo Y81 guys, no. So ito guys yung likod niya guys. So yung issue nito guys ay matigas guys yung button niya guys, no. Yan. So kung makita niyo guys ay hindi siya makiklik guys, no. So matigas na siya guys. So stock up na siya guys, no. Yan. So ngayon guys ay gagawa natin ng paraan nito guys, no, kung paano natin guys yung aayusin guys yung phone device nito guys. So una natin na gagawin dito guys ay bubuksan natin to siya guys, no. So tanggalin natin guys yung SIM tray niya. Yan. So next natin na gagawin dito guys ay bubuksan natin to siya guys, no. Yan. So dito guys pwede tayo gumamit guys ng maninipis natin guys na tools, or pwede tayo gumamit ng kuko natin guys, no. So prepare ko guys ay gumamit guys ng kuko guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin buksan guys, no. So yan siya guys, no. So ngayon guys yung sunod natin na gagawin dito guys ay tatanggalin natin guys yung mga bolts nito guys, no, para ma-access natin guys yung flex guys ng power tsaka yung volume natin. So tanggalin natin guys yung mga bolts niya. So yan siya guys, no. So tanggalin natin guys yung cover niya. Yan. Tapos sunod natin guys na gagawin guys ay tanggalin natin guys yung ito guys yung flex nito guys, no. Yung flex guys ng power tsaka yung volume guys. Yan. So ito guys tanggalin natin guys. So yan siya guys, no. So natanggal na natin guys. So sunod natin guys na gagawin guys ay tanggalin natin to guys, no. So makita nyo guys ay stuck na siya guys, no. So hindi na siya nakiklik guys. Yan. Kung makita nyo guys, no. Yan. Focus natin. So ito siya guys, no. So stuck up na siya guys. So dito naman guys ay ano naman siya guys, no. Nakiklik naman dito. Tsaka dito. Yan. So okay pa naman dito guys, no. Dito tsaka dito okay siya. Pero pagdating dito guys ay stuck na siya guys, no. So ngayon guys ay ito guys yung papalitan natin guys, no. So tatanggalin natin to guys. So para matanggal natin to guys, so gagamit lang tayo dito guys ng maninipis guys, no. So idikit na lang natin ulit mamaya. So yun guys, no. So natanggal na natin siya guys. So tabi lang natin guys yung unit na ito. Yan. So ito guys yung papalitan natin nito guys, no. Ito guys yung abuto na ito guys. Papalitan natin to siya guys. Meron na rin tayo ditong pamalit guys, no. So yung gagawin lang natin dito guys ay itip lang natin ito.
So lagay natin yun dyan, tapos kukuha lang tayo guys ng tape natin. So ito guys yung tape natin guys, no. So lagyan lang natin guys ng tape. So yan siya guys, no. So na-tip na natin guys. So ilapit lang natin guys yung camera natin guys, no. So lapit natin yung camera natin guys para makapokus guys. Yan. So yan siya guys, no. So nakapokus na yan. So ayusin lang natin guys. So itip natin yan, tapos tatanggalin natin yan guys ng soldering natin guys, no. So papainitin na natin guys yung soldering natin. Yan. So papakita ko sa inyo guys, no, kung paano natin siya tanggalin guys. So painitin lang natin guys yung soldering natin. So meron na tayo dito pamalit guys, no. Yan. So ito guys yung ipalit natin dito. So papakita ko sa inyo guys, no, kung paano natin guys ipalit yan. At kung paano natin tanggalin to guys, no. So dito guys ay mag-prepare lang tayo guys ng lead natin. Ito guys yung kailangan natin, lead. Tapos yung soldering natin, painitin lang natin guys, no. Yan. So simulan natin guys now. So dito pala guys ay kailangan rin natin guys gumamit guys ng flux natin. So mag-inject lang tayo guys ng flux natin dito konti. Yan. So injikan lang natin yan siya konti, tapos maglagay lang tayo dito. Yan. Tapos sunod natin na gagawin guys ay gagamitin na natin guys yung soldering natin. Ito guys yung soldering natin tsaka yung lead natin. So papakita ko sa inyo guys, no, kung paano natin guys tatanggalin to guys. So sundan na lang nyo guys, no.
So yan siya guys, no? So natanggalan natin siya guys. Yan. So linisin lang natin guys, no? Yan. So ngayon guys ay install natin guys yung bagong ano guys, no. Ito guys yung bagong button niya guys. Yan. So yan siya guys, no. So ngayon guys ay tanggalin natin dito. Yan. So ito na yung guys yung magsisilbing button niya guys, no. Ito guys. Yan. So install natin ngayon guys. So lagyan lang natin guys ng ano guys, no. Lagyan natin ng tingga. Lagyan natin ng ano, flux natin guys. So kabilaan niya yung paa niya guys, no. Yan. Tapos doon sa kabila guys. Yan, tapos install natin guys, no. So yan siya guys, no. So nailagay na natin guys, na-install natin guys, no. Yan. So working na siya guys, no. So ngayon guys ay try natin guys, no. So balik natin. So linisan na natin guys, no. So yan siya guys, no. So try natin guys. So balik natin dito.
So yan siya guys, no. So try natin guys, no. So kung makita nyo guys, no. So try natin. Yan. So working na siya guys, no. Yan. So kung makita nyo guys. So ayusin na natin yung guys yung camera natin. So lagyan natin muna guys ng ano guys. Lagyan muna natin ng tape. Yan, tapos ayusin natin guys yung camera natin. So patasan natin guys, no. So yan siya guys, no. So ngayon guys, try natin guys. So kanina kasi guys, ano guys, no, stuck up siya guys. So ngayon try natin. Yan, so okay na siya guys, no. Yan, so hindi na siya stuck up guys. Yan, so okay na siya guys, no. Napipindot na siya guys. Yan. So okay na siya guys. So ganoon lang kadali guys, no, kung paano natin guys mayos guys yung button natin or power switch natin or yung volume button natin or yung power button niya guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.